امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نہیں چاہتا کہ ایران جوہری ہتھیار بنائے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے آبنائے ہرمز کھولنے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے بتایا کہ چینی صدر نے کہا ہے کہ اگر ایران معاملے پر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو وہ تیار ہیں۔ چین بہت سا تیل ایران سے خریدتا ہے اور وہ ایسا کرتا رہنا چاہے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ چین آبنائے ہرمز کھلا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ چینی صدر ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے ہوتا دیکھنا چاہیں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ چین ایران کو فوجی ساز و سامان نہیں دے گا۔ چین نے 200 بوئنگ جیٹس آرڈر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ چین اور امریکہ کو حریف نہیں شراکت دار ہونا چاہیے۔ دو طرفہ احترام چین امریکہ مستحکم تعلقات کے لیے اہم ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا امریکی صدر کے اعزاز میں تقریب سے خطاب، کہا امریکہ اور چین کے عوام عظیم لوگ ہیں۔ چینی قوم کی عظیم بحالی اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانا ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر سے دو طرفہ اور بین الاقوامی تعلقات برباد ہوئی۔ امریکہ چین تعلقات دنیا کی تاریخ میں سب سے اہم تعلقات میں سے ایک ہیں۔ آج بہت بہترین دن ہے۔ چینی صدر کے ساتھ انتہائی مثبت اور تعمیری گفتگو ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیجنگ میں اپنے اعزاز میں تقریب سے خطاب، کہا چینی صدر میرے بہت اچھے دوست ہیں، یہاں موجود ہونا میرے لیے اعزاز ہے۔ چین میں ہمارا زبردست استقبال ہوا۔ امریکی صدر نے اپنے خطاب میں چینی صدر کو امریکہ دورہ کی دعوت بھی دی، کہا 24 ستمبر کو چینی صدر کو امریکہ آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ گفتگو بہت اچھی رہی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیمپل آف ہیون میں امریکی میڈیا سے گفتگو، بتایا چینی صدر کے ساتھ 2 گھنٹے ملاقات رہی۔ ٹیمپل آف دی ہیون ناقابل یقین حد تک زبردست جگہ ہے۔ چین آمد پر امریکی صدر نے بیجنگ میں قدیم عبادت گاہوں کے مجموعے اور ایک اہم سیاحتی مرکز ٹیمپل آف ہیون کا دورہ کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ بھی وہاں پہنچے اور دونوں رہنماؤں نے تصاویر بنوائی۔ ٹرمپ نے شی جن پنگ سے کہا کہ چین خوبصورت ہے۔ صحافیوں کے سوال پر کہ مذاکرات کیسے رہے تو ٹرمپ نے کہا انتظار کریں۔ امریکہ نے ایران کے معاملے پر چین سے کسی قسم کی مدد نہیں مانگی اور نہ ہی واشنگٹن کو اس کی ضرورت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے خود مختار ہے، تاہم بعض علاقائی معاملات پر چین اور امریکہ کا موقف ایک جیسا ہے۔ مارکو روبیو نے بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں آبنائے ہرمز کا معاملہ سر فہرست رہا۔ ان کے مطابق چینی قیادت نے واضح کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو عسکریت کا مرکز بنانے یا وہاں کسی قسم کا محصول نافذ کرنے کے حق میں نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہی امریکہ کا بھی موقف ہے اور اس معاملے پر دونوں ممالک ایک صفحے پر ہیں۔ چین بھی ایران کے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے خلاف ہے اور اس حوالے سے دونوں ممالک کے تحفظات مشترک ہیں۔ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے، ٹرمپ ایسے اقدامات چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ امریکہ کی غنڈہ گردی کو کوڑے دان میں پھینکنے کا وقت آ گیا۔ اس غنڈہ گردی کے خلاف ہماری مزاحمت نئی جنگ نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کا برکس سے خطاب، کہا متحدہ عرب امارات ایران مخالف کارروائیوں میں براہ راست ملوث تھا، یکجہتی کی خاطر UAE کا نام نہیں لیا۔ ایران سے متعلق متحدہ عرب امارات اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ سید عباس اراغچی نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مشترکہ طور پر آگے بڑھیں۔ ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں اور اس مشترکہ خطرناک چیلنج کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ زوال پذیر سلطنتیں اپنے انجام کو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ پاکستان امن کے لیے ملکوں کے درمیان مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے اور خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان میں ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق CBS نیوز کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ، کہا پاکستان کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنے ثالثی کے کردار کا اعادہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی قطر کے ہم منصب اور آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک بات چیت، نائب وزیر اعظم خطے اور دنیا دیگر ملکوں کے وزرائے خارجہ سے رابطے میں ہیں۔ ان کی سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی تعمیری کردار کو سراہا۔ فریقین نے پائیدار جنگ بندی اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان نے امریکہ سے پہلی بار 60 لاکھ بیرل خام تیل درآمد کیا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی امریکی معاون وزیر خارجہ ایس پال کپور سے ملاقات میں گفتگو، کہا توانائی اصلاحات کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ امریکی معاون وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اہم رہے ہیں، تعلقات کو مضبوط اقتصادی شراکت داری میں بدلا جا سکتا ہے۔
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी पॉल कपूर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने सदर ट्रंप के अमन विजन और ईरान अमरीका जंग बंदी के हवाले से मुफाहमत की तारीफ की और अमरीकी नायब सदर JD वैंस के हालिया दौरा पाकिस्तान को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मसाइल के सफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए हल के आज़म पर कायम है। दोनों मालिक के दरमियान बढ़ती हुई शराकत दारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग खुशाइंद है। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने इलाकाई सालसी में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों फ्रीकैन ने तजारत, सरमायाकारी और तरक्की के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान में पहली बार पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी सरमाया मार्केट में बाज़ाब्ता दाखिल। 3 साला मुकर्रर शरह सूद पर मबनी ये पांडा बॉन्ड पाकिस्तान की जानिब से चीनी करेंसी RMB में पहला खुद मुख्तार बॉन्ड है जो चीन की ऑन शोर कैपिटल मार्केट में जारी किया गया। इधर वफाकी वज़ीर खजाना ने पांडा बॉन्ड के इजरा को तारीखी कामयाबी करार दिया है। कहा पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड को आलमी सरमायाकारों की गैर मामूली पजीराई हासिल हुई जो मुल्क की इक्तसादी इस्लाहात और खुद मुख्तार माली साख पर आलमी एतमाद का वाज़े इजहार है। पांडा बॉन्ड इजरा पाकिस्तान के इक्तसादी सफर में एक अहम संग मील साबित होगा। पाकिस्तान ने IMF के प्रोग्राम के तहत आयत बेशतर शराइत पर मुकम्मल या जुज़वी अमल दरामद कर लिया। ताहम तवानाई, निजकारी और टैक्स नेट की तोसी जैसे शोबों में पेशरफ्त हाल सुस्त रवि का शिकार है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मुतअद्दिद अहम इस्लाहात पर पेशरफ्त दिखाई है जिसे IMF के साथ जारी मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त करार दिया गया। ज़राए का कहना है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करके इन्हें लागत के करीब लाने की शर्त पर जुज़वी अमल दरामद मुकम्मल किया जा चुका। इस तरह रुपए की कदर पर मसनूई दबाव कम करके एक्सचेंज रेट को बड़ी हद तक मार्केट बुनियादों पर छोड़ दिया गया है जिसे फंड के अहम मुतालबात में शुमार किया जाता था। ऐवान सदर में अस्करी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को बेमिसाल जुर्रत के एतराफ में सितारा बसालत के एजाज से नवाजा गया। वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले सिपाही सोबान मजीद बलोच शहीद सिपाही असरार मोहम्मद को गैर मामूली बहादुरी के एतराफ में सितारा बसालत से नवाजा गया। सदर मुल्कियत ने एयर मार्शल काशिफ कमर, एयर मार्शल आमर शहजाद, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमर हयात को गैर मामूली खिदमात पर हलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद अबड़ो, मेजर जनरल सप्तैन रफीक, मेजर जनरल मलक मकबूल रजा को हलाल इम्तियाज मिलिट्री के अवार्ड से नवाजा गया। रियर एडमिरल मजहर महमूद मलक, एयर वाइस मार्शल शाहिद मंसूर जहांगीरी को पेशा वराना खिदमात पर हलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद, रियर एडमिरल रिजवान सादिक, मेजर जनरल अहमद अशफाक कियानी, मेजर जनरल कैसर सुलेमान, मेजर जनरल उमर नसीब समेत दीगर आला फौजी अफसरान को हलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा मार्के हक की अजीम कामयाबी को मिली जज्बे और जोशो खरोश से मनाया गया। इस हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। पूरी कौम यकजा और दो कालिब थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद में भी यौम फतह मार्के हक की शानदार तकरीब मुनक़िद हुई। शहबाज शरीफ का कहना था कि 28 मई की आमद है। इस दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था। कौमी बयानिया है कि एटमी असासा जारियत के बजाय मुल्क के दिफा के लिए है। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है। साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले तमाम हीरोज को दिल से खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास से खिताब। कहा कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी, सस्ते घरों के मंसूबे बशमूल निजी शोबे की हौसला अफजाई और अवामी सहूलियात की बेहतरी हमारी तरजीहात में शामिल है। बढ़ती हुई आबादी और बेहंगम शहरी फैलाव की वजह से ज़राई जमीन पर दबाव बढ़ रहा है, जिसके लिए मुनासिब हिकमत अमली की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हाउसिंग के शोबे में तमाम मामलात डिजिटाइज और ऑटोमेट किया जाएगा ताकि शफाफियत को फरोग मिले। वज़ीर आज़म ने कहा हाउसिंग सेक्टर में बैरून मुल्क सरमायाकारों को रागिब करने के लिए इस सेक्टर को ज़ाब्ता-कार के तहत लाना जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के वज़ीर इंसाफ फरीद तुराब ओलो अहमदोव की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और अज़रबैजान बरादर ममालिक हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अज़रबैजान के वजीर ने गर्मजोशी और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वज़ीर आज़म को दोनों ममालिक के दरमियान कानूनी और अदालती ताउन के शोबे में जारी ताउन के बारे में आगाह किया। मुआशी मुश्किलात में कमी नहीं, इजाफा नजर आ रहा है।
बजट में चैलेंजेस होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से बजट मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। राजा परवेज अशरफ, सलीम मांडीवाला, शीरी रहमान और नवीद कमर हुकूमत से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम या बजट पास करना नामुमकिन है। अभी तक 28वीं तरमीम से मुतल्लिक बात नहीं हुई। 26वीं और 27वीं तरमीम में सूबों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी की वजह से मुमकिन हुई। मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म के अवामी रिलीफ के इक़दामात को सराहा। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर में मैन होल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत तरक्याती मंसूबों पर इजलास में अहम फैसले। मुतलका हुकाम को पॉलिएस्टर स्ट्रैप से बने सेफ्टी नेट को मैन होल, गटर और ड्रेनेज पर फिक्स करने का हुक्म दे दिया। सड़कों के अतराफ में खूबसूरती के लिए दुकानों पर यकसा रंग करवाने के भी अहकाम जारी किए। हर रोड पर यकसा तर्ज और डिजाइन के साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। गुजरात में 9 एकड़ पर नवाज शरीफ पार्क की तामीर और बहाली की मंजूरी भी दी गई। ओपन जिम, पैडल टेनिस, जॉगिंग ट्रैक्स में दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। मरी के इलाके कोटली, सतिया और जहलम में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के 4 मंसूबों की भी मंजूरी दी गई। मुनशिया डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के मामले पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क और उसके खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी मांग ली गई, जबकि CCD ने केस की बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है। ज़राए का कहना है कि लाहौर के मुकदमे में मुल्ज़िमा की तलबी कराकर इसे लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। CCD केस के हवाले से साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से भी पूछगछ करेगी, जबकि खातून के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को भी तलब कर लिया गया।